dengan carry. So I band out carry untuk I punya offlaner banyak ruang untuk dia buat apa-apa yang dia nak buat. Again, how strong the hypercarry is right now. Sebab sekarang ni kita orang semua lebih kurang tak ada damage, right? Dia seorang saja yang keluarkan all damage, and then this is the result. Hari keberapa entah quarantine ni, my rambut dah serabut. This is going to be a long video. Oh, I can tell. Hello everyone and welcome to the video. So hari ni kita orang akan cerita pasal hypercarry punya meta, and I cerita because everyone is annoyed by the hypercarry meta. I punya argument is, kalau you rasa annoyed, pakai je lah. Kenapa you nak pakai meta lama? It's called the meta for a reason. Most effective tactic available. Apa yang tengah bagus sekarang, korang pakai je. Style Malaysia memang kita orang jenis macam kita suka ikut satu cara yang kita orang selesa. Kita setakat tukar-tukar hero je. Tapi benda-benda lain kita tak nak tukar sangat, which I kinda don't like that, whether it's in MPL or anything else. But that's besides the point. So, sekarang ni kita akan cerita pasal hypercarry meta and why it's annoying. So, before I cerita everything, I'm just gonna tell you my plan, okay? Ramai orang tanya pasal dia punya counter, macam mana nak counter hypercarry dan sebagainya. Sekarang ni, this is the topics yang I akan cerita. Not in this video, tapi video-video yang akan datang. Sebab kalau cerita semua sekali dalam satu video ni, dia mungkin akan jadi sejam, 2 jam. I pun tak sure. Dan macam satu episod Ali. So, kita akan cerita pasal hypercarry meta punya tutorial. Macam mana nak counter hypercarry meta. Kenapa support sangat kuat sekarang. Kenapa offlaners jadi hero-hero tanky. Patch updates. And then other things, right? Yang patch updates tu a little bit interesting sebab masa I tengah buat video ni ada patch baru yang baru keluar dekat advanced server, and honestly patch tu mungkin akan mematikan hypercarry punya meta, but we will explain that on the next video. Okay, so sekarang ni kita cerita pasal hypercarry meta. So, hypercarry meta. Apa benda tu hypercarry meta? So, hypercarry meta basically is you ada seorang hero late game yang you bagi semua farm, you bagi semua jungle, semua buff dan sebagainya untuk bagi dia kuat. Alright. So, hero yang kuat bila late game, tapi baru minit keberapa dia dah dapat item-item penting dia. Dia dah dapat level yang tinggi, and then dia boleh bunuh semua orang daripada enemy. Okay, secara simple itu hypercarry meta. Tapi bila cerita pasal hypercarry meta, number one kita kena tahu hero-hero apa yang sesuai untuk jadi hypercarry, right? So dekat sini I akan tunjukkan. So basically hypercarry meta, you akan guna hero macam carry over here, very nice, looking very nice. And then another one yang baru naik meta, which is Claude. Claude is very strong. And then Bruno and also 1-1, right? So ini semua buat masa sekarang is the S tier marksmen, alright? So kita tengok 3 hero daripada sini lebih kepada attack speed, Claude, carry dengan 1-1. Diorang memang betul-betul perlukan items. Mungkin kecuali daripada carry. Carry honestly disebabkan passive dia bagus sangat. Dia ada red buff, dia ada blue buff saja, dia dah boleh start fight. So yeah, 1-1, Claude, monstrous in late game. You just need the items, right? Bruno honestly, early game pun dia dah kuat. Dia boleh push tower cepat. Dia boleh keluarkan damage burst yang tinggi early game. And then bila tambah item dia jadi lagi menakutkan. So yeah, these are the 4 heroes yang boleh dijadikan sebagai hypercarry. Another one is Granger. So Granger hampir sama macam Bruno, dia ada kuat burst damage yang kuat pada early game. So dia boleh ikut roaming, dia boleh ikut ganking, dan dia boleh dapatkan experience dengan goal yang cepat. But as of right now, priority dia dengan hero lain dikurangkan sikit disebabkan dia baru-baru ni kena nerf berapa banyak kali. Now, another thing disebabkan hypercarry meta, kebiasaannya orang akan bawa support sebabkan you nak jaga you punya hypercarry ataupun you nak mid roam yang laju, right? And because of that, you dah kena start pakai offlane yang keras-keras sikit. Antara offlane yang keras is Tamus. Tamus has been a good offlaner for a long time now. Another one is everyone's favorite tanker, Grok. And of course, I would say the best offlaner right now is Reynes, right? Because Reynes, dia boleh sustain dekat lane. And honestly, 1v1 dia memang agak kuat. Kalau ramai orang, dia still boleh tahan. So, these 3 heroes are really good sebabkan dia boleh kacau enemy punya marksman untuk pastikan diorang tak farm. Manakala you guys punya marksman or hypercarry boleh farm dengan senang, right? Now,
honestly, semua meta ada counter dia, right? Semua meta ada counter dia. This is the problem why I ada sedikit kurang faham. No, kurang faham. I faham kenapa orang frust dengan hypercarry meta, but there is a way to counter. Honestly, ada dua cara nak counter, but I akan cerita tu on the next video. But right now, kita boleh tengok hero-hero yang sememangnya boleh counter hypercarry meta, and those heroes are number one is Selena. Right, Selena is very orang kata unique in this position sebab Selena dia kalau ada dalam meta hypercarry dia terlampau kuat. Serious. Selena is really strong in hypercarry meta disebabkan Selena dia tak perlukan farm, dia just kejar kill. So you punya marksman ke hypercarry dia boleh farm sesuka hati. But kalau Selena lawan dengan hypercarry pun agak bahaya disebabkan Selena again dia tak perlu farm, dia just kena kejar je hypercarry tu siapa. Alright. Another one is Natalia, and Natalia is really good. Okay, I'm not gonna explain much right now, but she's really good. Right. Another one is Lancelot, lagi satu hero yang dah kena revamp, assassins that have been revamped. I baru perasan semua ni ada warna biru-biru sikit, so it looks pretty nice. And the last one is Link. Right. Empat assassin dekat sini is very strong untuk lawan dengan hypercarry meta. Why? Because kebanyakan hypercarry sekarang is marksmen, and orang boleh katakan the true enemy of a marksman is an assassin. Okay. And semua assassin dekat sini can get the job done. Bukan setakat diorang ni Hayabusa pun boleh, but empat ni is I would say the strongest right now. Okay. I tengah cerita laju disebabkan ada banyak benda yang I nak cover dalam video ni, and kalau I nak cerita semua ikut sekati 10 minit akan habis macam tu je. Now, these heroes are great, tapi diorang bukan penyebab wujudnya hypercarry meta. Diorang cakap, oh mungkin sebab flame shot hypercarry jadi okay. Kinda yes. Orang cakap, oh support jadi kuat sebab tu hypercarry boleh. And not really, right? The real reason kenapa hypercarry meta menjadi is because of the buff, right? So over here, dulu untuk sesiapa yang tak tahu sebelum ni, buff dia punya function is role apa yang dapat, buff tu akan bertukar ikut role tu. Kalau you assassin, you punya buff lain. Kalau you mage, you punya buff lain. Kalau you marksman, you punya buff lain. Now, all the buff, dua-dua buff, diorang ada diorang punya benefit dia sendiri. Okay, contohnya macam kat sini, you tengok red buff, H basic attack, deals true damage, and then dia ada slow dekat sini. Dia tak tulis tapi dia ada slow, right? And then dekat bawah, blue buff ada banyak kelebihan dia. Reduce cooldown, mana cost di reduce, energy cost reduce, and then most important thing is after killing a unit, regenerate HP according to the type of unit. Yang benda ni yang orang tak tahu atau orang jarang ceritakan, but it's actually very important. Okay, so I akan biarkan gambar dekat sini lama sikit. So you bayangkan hypercarry meta, right? Untuk I classifykan dua-dua buff ni, I akan cerita blue buff as sustain, and then red buff as kill. Okay, blue buff dia tolong untuk sustain, red buff dia tolong untuk kill. Disebabkan red buff dia bagi damage dengan slow. Slow tu menyebabkan enemy susah nak lari, and damage obviously untuk sakit ke orang dan lama bunuh dia. Blue buff ni, you boleh stay dekat lane, you boleh stay dekat map lagi lama disebabkan you tak pakai banyak sangat mana. You boleh pakai you punya skill lagi banyak kali, and then bila you bunuh minion, you dapat HP balik sikit. You bunuh jungle, you dapat HP balik sikit. You bunuh hero, you dapat HP balik sikit. Okay, so bila you cantumkan dua-dua buff ni dekat seorang saja, contohnya macam kita cakap tadi, marksman. Okay, cuba kita bayangkan kita bagi dekat carry, dia boleh guna skill 2 dia dengan ulti dia banyak kali disebabkan dia ada blue buff, and disebabkan red buff tu dia ada lagi banyak slow, so enemy susah nak kejar dia, and dia senang nak kejar orang, and then dia punya farming laju, and setiap kali dia farming, HP dia naik disebabkan blue buff regenerate HP according to the type of unit. Okay, so dua-dua buff ni dia jadi combo yang bagus untuk bagi dekat seorang saja, and benda ni yang jadikan hypercarry meta tu wujud. Alright, so hypercarry meta disebabkan ada red buff, disebabkan ada blue buff. Dua-dua buff ni bagi kat seorang saja untuk kasih dia senang farming, and then senang untuk dapatkan kill. Senang cerita dia senang nak fat, senang nak naik level, senang nak naik gold untuk dapatkan dia punya items. And bagi dekat hero yang dia kuat bila late game, mid game dia dah dapat semua item dia, itulah hypercarry meta. Now, I akan tunjuk you guys
an example because I ada record gameplay of macam mana I draft and macam mana rotation tu terjadi. Okay, I akan explain all the details so that you faham like on a coach punya perspective how I draft the game. Again, ini normal rank, so dia 3 draft, a little bit different daripada MPL punya draft when you boleh ban 2 and ban 1. But logic still applies sebab korang tak masuk MPL, korang just normal rank, so you guys boleh buat benda yang sama. So dekat sini kita boleh nampak the game. This is the game that I recorded. So dekat game ni I memang bagi tahu dorang ni 5 party I just invite sesiapa dekat sini. Diorang minta I draftkan and then I roughly tell them what to do. Okay, macam tu Tariq dia suruh I draft. So basically number 1 I ban out Link. Okay, because I nak main hypercarry and Link dia sangat bagus untuk lawan dengan hypercarry punya meta. Number 1 dia boleh burstkan dia punya marksman dengan cepat. Number 2 dia boleh split push. Dua benda ni is kelemahan kepada hypercarry meta, right? So dekat sini pun nanti sekarang you guys will see I nak Uranus. Okay, Uranus dia senang nak kacau enemy and dia boleh dikatakan sebagai the best offlaner for me right now. So one of Uranus punya kelemahan is carry, because carry is a tank killer, right? Tak kisahlah Uranus, Tamus or even siapa lagi, Grok, semua ni memang susah nak lawan carry. So I banned out carry untuk I punya offlaner banyak ruang untuk dia buat apa-apa yang dia nak buat. Parsha pun I ban disebabkan Parsha boleh kacau kita orang punya rotation dekat mid and I really didn't want that. Atlas open, so I thought okay, might as well I just use Atlas. The first step to the hyper carry meta punya draft is you want a priority hero. The priority hero is Selena, Digi, Nana, Grok. Because all of these heroes dia boleh kawal early game punya momentum, right? Tetapi Atlas open and Atlas is honestly macam last video yang I cakap S+ tier tank. So I boleh ambil Atlas, no problems, no issues. Tapi kalau Atlas kena ban, I akan pilih antara Digi ataupun Selena ataupun Grok sebab tiga hero ni akan jadi bagus dalam hypercarry. So dekat sini enemy dorang punya pick actually bagus. Dorang ambil Digi dengan Valir. Dua-dua hero ni pun bagus dekat dalam hypercarry and dorang boleh counter I punya hypercarry and specifically dorang boleh counter Atlas disebabkan Digi boleh gunakan dia punya time journey untuk pastikan Atlas punya ultimate tak boleh nak go through. And then Valir setiap kali I nak dekat, dia boleh tolak I jauh-jauh. So dekat sini you guys boleh tengok I punya draft. I dah ambil Atlas, I dah ambil Uranus and I dah ambil Selena. Tiga-tiga hero ni kalau you guys nampak dah memang boleh dikatakan confirm diorang akan main hypercarry. So dekat sini Uranus saya akan letak sebagai off lane, Atlas tank dekat mid, Selena sebagai mid laner. Enemy I tak berapa pasti kenapa diorang ambil Beleric dengan Franco, probably a comfort punya pick. So dekat sini I tengok diorang punya early game is not that strong. So I minta ambil Grok atau Hilos sebab dua-dua hero tu boleh push early power tu lagi tinggi lah. Lagi kita dah ada Selena, kita dah ada Atlas, kita boleh go very aggressive. And last dia pilih ambil Grok. I would prefer dia buat Grok and then buat sedikit damage item disebabkan kita dah ada 3 tank dekat dalam team. But yeah, ini pun just to show last pick is Bruno. So dekat situ I instruct dorang untuk okay, Uranus you tolong ambil buff and then kita tiga just roaming around. So dekat sini the last one kita ambil Bruno. Honestly dekat situ the marksman you boleh ambil sesiapa pun, tetapi I punya marksman time tu dia selesa nak pakai Bruno sebab dia nak pakai skin. Yeah. So dekat sini again macam yang I cakap, kita punya tankiness dah cukup. So I minta Grok pakai Bloodless Axe so that kita boleh ada extra damage time early game. Okay, so dekat sini kita dah masuk dekat dalam game and one of the things yang I perasan in the draft is dorang punya mid is very weak. Sebab tu you guys akan nampak yang kita orang try untuk go extra aggressive dekat sini. So sini enemy tahu yang kita orang akan rush dekat mid disebabkan kita ada Grok, kita ada Selena. So dorang letak ramai orang dekat mid. One of the good things is our team sendiri kita perasan this kind of pressure. So dorang more or less just kiting. So dekat sini kita tengok Franco cuba untuk bukan the nama benda game 1 tu. But this is why Selena is really good. Tengok dia punya early pressure plus Atlas
it's really strong. Jangan kata Atlas honestly with any other tanks as well. And kita orang berjaya untuk dapatkan first blood, but this is what makes the hypercarry meta really powerful, where you pakai hero yang tak bukan farm, yang boleh just roaming and then dapatkan kill. Sini you akan tengok yang I dengan Selena and Grok akan banyak gerak sekali. So, kalau kita tengok dekat map, dekat bottom lane, Uranus dia tengah buat kerja yang bagus. Dia just kacau. Dia berjaya untuk dapatkan dia berjaya untuk turunkan HP tower bawah tu. So, dalam game ni I banyak pressure dekat atas, because dekat atas honestly diorang tak boleh nak buat banyak antara kita orang. So, sini kita target Moskov is being pressured. Sebenarnya kita just tak nak bagi dia farm, tapi kalau dapat kill much better. Franco baru level 3, dia tak boleh nak buat apa-apa. One of the mistakes yang Bruno buat dekat sini is dia tak cuba untuk dapatkan fully the objective. Dia betul-betul nak farm je, which is good. And then I just like really want kills. Dekat sini sepatutnya kita orang fight, but honestly I punya mana tak banyak and we could kind of fight it out, but better jangan. So I decided untuk retreat and then just try untuk lawan lagi sekali, because even though kita orang hyper carry meta, kita orang sepatutnya just roam and fight, tapi kita kena pilih kita punya situasi juga. Kita tak boleh nak feeding. Okay, Uranus berjaya untuk dapatkan bottom tower. Sekarang ni kita 4-0, menunjukkan yang kita betul-betul dominate dia punya early game. So sekarang ni kita just tengah tunggu untuk Bruno dapat dia punya item, and then Bruno join the team fight and then berjaya untuk dapatkan all the kills and all the objectives. So sekarang ni kita try untuk rotate ke arah Moskov, sebab kita memang tak nak kasih dia farm langsung. Macam ni tengok, I gerak ke bawah tadi sebab I tengah fikir, okay, maybe nak try gang bawah pula, but then one, I punya team tak dekat dengan I, dengan lagi satu, I nak bunuh Franco buat apa, right? Might as well I just focus on the Moskov. Okay, dekat sini kita tengok, this is a good showing yang dorang boleh counterkan si siapa nama Atlas, but I just tunggu I punya timing. I tahu I punya keras macam mana, lagi dengan early advantage yang I ada, so I just tunggu ulti masing-masing baru I baru nak engage. Yeah, this is just good by me. That's it. Which is why Atlas memang patut kena ban sekarang. It's really strong. Atlas is really strong. Dia punya setup untuk team fight tu terlampau bagus. So dekat sini kita boleh tengok yang Bruno dia cuba untuk jadi aggressive. So I pun okay, I try tangkap and dapat kill. Bruno dia punya positioning a little bit out dekat sini sebab dia terlampau ke depan. Dia berjaya untuk survive, but still very risky. Ini menunjukkan kenapa hypercarry ni kuat, disebabkan sepatutnya marksman tak boleh buat mistake macam tu. Dia tak boleh nak ke depan sangat, tapi disebabkan all the items and then the level dia pun tengah tinggi time tu, so dia boleh survive lagi lama and dia boleh lifesteal daripada dia punya damage. So in normal situations, hypercarry tak sepatutnya boleh buat tu. You tak boleh ke depan sangat, you tak boleh lebih depan daripada you punya tank. You kena still punya positioning belakang you punya tank. Tapi disebabkan hypercarry bagi dia all the extra things, dia boleh buat mistake macam tu. And that is why orang rasa annoying dengan meta hypercarry ni. Situation yang dia sepatutnya mati, dia tak mati. Right. So dekat sini I just nak kacau orang. And then this is where you boleh nampak again how strong the hypercarry is right now. Sebab sekarang ni kita orang semua lebih kurang tak ada damage, right? Dia seorang saja yang keluarkan all damage, and then this is the result. So that's roughly the game. So just untuk recap balik apa yang jadi hypercarry ni, and macam mana you sendiri boleh buat untuk you naikkan you punya rank dengan cepat. Number one is the draft, alright? Make sure you know the heroes yang you perlukan. Okay, ada 4 hypercarry hero dekat situ, so pick any of them. Kalau boleh you draftkan supaya mid lane you agak kuat. You tak perlukan item, you tak perlukan even kalau boleh mid laner yang tak perlukan buff sangat pun, dia still boleh perform, right? And then roam around, try dapatkan all the kills, bagi ruang yang sangat besar dekat you punya marksman untuk farm, untuk dapatkan dia punya item dengan dia punya level. And then you punya offlaner mungkin ambil yang tanky, sebab kalau boleh dia nak jaga dia punya lane seorang.
Macam you tengok dekat game tadi, I banyak target Moskov disebabkan I tengok okay, I dah ban carry, so Uranus tak ada masalah untuk sustain dekat bawah. Okay, so I just focus dekat Moskov, pastikan dia tak boleh nak farm. Jadi kalau Moskov survive pun, you tak perlu bunuh dia pun, asalkan dia tak boleh nak ke depan untuk pukul minion. Kalau you boleh paksa dia untuk duduk kat tower kedua, itu pun dah cukup bagus dah. Okay, so that is the hypercarry meta. Number 1, you get the proper draft. Alright, tanky off lane, aggressive mid lane, kalau boleh 3 orang, and then a marksman yang betul-betul boleh hypercarry, yang dia boleh bunuh jungle dengan cepat, dia boleh carry late game. Okay, macam mana nak ban? Honestly, ban hero-hero yang boleh counter you punya hero. Link boleh counter marksman. I ban carry disebabkan carry boleh bunuh Uranus, and itu hero yang I nak I punya team pakai. And then Farsha, sebab for my team, I tengok diorang susah nak roam bila ada Farsha, disebabkan Farsha punya feather airstrike boleh buka map sangat-sangat luas. So kita punya rotation, diorang boleh dampak, so diorang boleh survive the rotation much better. And then yeah, I will make the next video about how to counter, because there is a way to counter this, because ada banyak benda yang tak bagus dekat hypercarry meta ni, and it's very easy to explain. So that is all for this video. Don't forget to catch me on the next video, and yeah, that's it. Bye bye.